संडे हेब माने मो झीर गोटे प्रश्न बापा आज कौटी जावा बुलवा आ ता बापा कहले ठीक अच्छे जल्दी जल्दी तुम ब्रश करके रेडी हो जाओ आम आज गोटे बढ़िया जगह को जावा बहुत सारा जिनस से देखा। तो आम बापा माँ छुआ सकाळु सकाळु रेडी होकि आसिक मेट्रो रे पहुँची गलु आ मेट्रो रे चलते देखिए आम कुआड़े जाऊँ आम तो आपण मैंने जानी आम ये दिल्ली गुड़गाँव रे रोचु आ गुड़गाँव रु दिल्ली आसवाई आमको मेट्रोटा ही बहुत सुविधा आमती गाड़ी करके भी आप आसीपारे हेल्ले टे टाइम लगे आउ ट्राफिक तो बहुत रोचे तेणु टे सुविधा नुह कि मेट्रो रे बहुत सुविधा। तो से देखूँ मेट्रो रे बसिक आम आसिक पहुँची गलु तापर मेट्रो रे ओह्लैकी आप ऑटो 30-40-50 एमती नब आसिक पहुँच नेशनल रेल म्यूजियम जोटा आमर दिल्ली रे अच्छी नेशनल रेल म्यूजियम आउ रेल विषय सबू किछि ता भितर अच्छी आउ भितर किछि सेठी मिलबनी बोली एठी बाप झील बाहर मोर खाइबा किछि कोल्ड ड्रिंक्स आउ झील तार आइसक्रीम चिप्स सब नहीं पलि आसला। आउ अलगा दिन रे टिकेट फीस टिके कम किंतु संडे आउ सैटरडे रे जदि आपण आछुंती ताहले टिके अधिका आउ हमर टिकेट 3 जनकर 380 टंका नेले भीतर को एंट्री ता सहित ए ट्रेन ले बसिकी आम सब ट्रेन देखा ये ता भीतर म्यूजियम भी अच्छी सेठी जाके देखा चलतु वीडियो रे रुहतु आपण मानक देखौची एठी कौन कौन सब अच्छे आम कौन देखिल एमती कथा होते देखु आसिक ट्रेन ले बसी गलु आम टे जल्दी पलि आसलु तो से टिके फांका अच्छी आसिक ट्रेन ले बसिकी तापर चलिलु ट्रेन देखापी मैं ट्रेन ले बसिकी ट्रेन देखुचु देखु तो कहीपरूनी आप न आसिले कहीं जापर ये एत सुंदर माने ट्रेन विषय अच्छी आते सारा ट्रेन माने पूरा छोटू नहीं कि बड़ सबू प्रकार अच्छी। तो आप खाली गोटे गोटे देखी चलतु माने इंग्रेज अमल जो सब ट्रेन स्टार्टिंग होता सेबेठू भी से टाइम रू नहीं कि सबू गाड़ी ये अच्छी देखिकी एत खुशी लगिला माने कही भी होनी आउ आम गुड़गाँव रे रोचु किंतु दिल्ली रे भी एत जगह अच्छी माने आपण आम भी जानी पारुनु किछि किछि लोक जानी किछि किछि लोक जानना किंतु आपण सर्च कले तो सब मिल जिवो सेमिति आम सर्च करके देखिलु कि गोटे रेल म्यूजियम अच्छी जोटा माने रेल विषय बहुत सारा किछि अच्छी देखो केते सारा ट्रेन आउ बहुत लोक भी होते अलग दिन टिके कम आउ सैटरडे संडे है माने अधिक लोक तो आम देखु बहुत सारा बुली बुली माने सेटा पूरा सर्कल टाइप रही ट्रेन ले बसिकी ता दी साइड रे सब ट्रेन अच्छी आप देखिए आम झील तो एत एंजॉय करुँची देखी बहुत खुशी सी कि बापा मत गोटे बढ़िया जगह को नहीं आसल सी सब बेले ट्रेन गाड़ी बहुत पसंद आ पुणी ट्रेन गाड़ी रे बसिकी ट्रेन देखिबार मजा सी तो किसी अलग आ लोक भी देखु केते सारा लोक होती और टिके तो ये कम किंतु आपर आहरी बहुत लोक होइजिबे ये देखंतु भितर पशिकी भी ट्रेन जाउची आपण मैंने जदि कहीं पाखापाखि रोचंदी निहाती थरे आसिकी बुलिकी जातु रेल म्यूजियम बहुत सुंदर आ पैसा भी बेसी नुह कम पैसा रे बुलिबे देखिबे बहुत किछि अछि ता भितर देखंतु एमती सबू बुली 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 बहुत समय लगे मुझे वीडियो बनैली मैं देखिए केते सारा ट्रेन देखु मैंने कोयला रे भी जो सब ट्रेन चले सी भी सब रही सब छोट छोट माने रेल धारणा रे सी भी केमती आगुरी ट्रेन जाए से सब ये भी देखु आमर जी स्टेशन सबू से सबू ता भितर केमिति भितर पशिकी टनल भितर जाए ट्रेन सी भी सब होती बहुत सारा एमती कही भी मु पारुनी किंतु आप आसिले देखिए जहाँ हो एमती बुली बुली केते बाट सब गाड़ी देखी देखिकी चलिलु आम बहुत भल लगिला देखापी देखु केते कौन सब अच्छी समस्ते एंजॉय कर बहुत खुशी होचन देखापी कि केते सारा अच्छी आम भी माने आग का जिनस धीरे धीरे लोप पाई जाऊँगी तो से सब जानिबा दरकार जहाँ भी हो आमर गाड़ी आसिक रहीगला एबे आम टिके चलिकी बुलिलु कहीं ये सब तो देखी फिर भी आम टे चलिले चली चलिकी देखिले आउ टे क्लोज रु देखू भल लगे समस्ते भी आसिक देखु था तो आम भी आसिक आउ टे देखिलु पुराना जिनस सब केमिति कौन होती पाखरे टे फोटो वीडियो करनेलु
କେତେ ସାରା ବହୁତ ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବୁ ହେଇଛି। ରିଦ୍ଧି ତ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଖାଲି କହୁଛି କି ମୁଁ ଭିତରେ ଯିବି। ଆଉ ସିଏ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଯିବା ବେଳେ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲାଝୁଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠୁ ସିଏ ଲଗେଇଛି ବାପା ଚାଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଝୁଲିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ନା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇପଟେ ଅଛି ଚାଲ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆଉ ସିଏ ତାର ଆସିକି ଟିକେ ଝୁଲିଲା, ତା ବାପା ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କେମିତି ସବୁ ଆସିକି, ଆଉ ଏଇଠୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସବୁ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଲାଲକିଲ୍ଲା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିକିନା ତାକୁ ସବୁ କାଚ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଯେମିତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍। ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିକି ଘର କାମ କରିକି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ବି ଥିଲା, ତ ଘରେ କେତେ ବସିବୁ, ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ବସିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି। ସେ ବାର ମାନେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ବୁଲିବେ, ପୁଣି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବେ। ଆଉ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆହୁରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଟ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ, ମାନେ ଆଖି ହିଁ ହଟୁନି। ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ସେ ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ମାମା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି, ମାମା ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଟା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କହି ଚାଲିଛି ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିପ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାହାଜ। ଏଇ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ କେମିତି, ମନ ତ ଏମିତି ମାନେ ହେଉଥିଲା ହିଁ ସେଇଠି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ବୁଲି ହେବନି, ଦେଖି ହେବନି, ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ସକାଳ 9ଟା 9:30ରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ 2ଟା 2:30 ବେଳେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଦେଖିକି ବୁଲିକି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲସେ ଦେଖିବେ ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ଜଣା। କି ଯଦି ରେଲୱେ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠିକି ନିହାତି ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା, ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିକି ମାନେ ସରୁନି, ଏତେ ଅଛି ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବି ବାହାରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା, ଗରମ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହେଇକି ସବୁ ବୁଲିଲୁ, ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ସେଇଠି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସବୁ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି। ଇଏ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଇଥିଲା, ଆସିଗଲୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବି ଭିତରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇବା ଆସେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ କମ୍ ଥିଲେ ତ ସେ ଖାଇବା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଏମିତି ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ୍,
फ्राएड राइस आउ मंचूरियन आमे ऑर्डर करथिलु आनिक देले आ एबे नेकी आमे खाइलु टेस्ट बस ठीक ठाक बेसी भल नुह चलिला हिसाब रे थिला और भी बहुत सारा थिला जेमती डोसा इडली अलग सब किंतु आमे इटा आनिलु जदि भल लागियो भाबिकी किंतु एते भल लागिलानी फिर भी खाई के आसिलु एटा देखुथबे सेटा पछपटटा सेठी आमे खाउतलु सेटा होटलटा एबे बाहर को बाहरी आसिलु ए पटे तार एंट्री एटा बाहर रो व्यू देखंतु चारि पटे खाली ट्रेन ही ट्रेन आ खाई पी सारिकी आम बाहरला बेलू टे जोर वर्षा भी हो जाइथिला देखिलु बाहर आ वर्षा होइतिला बोली टिके भल लागुतला ठंडा आ बुलू तो एते दौड़ा दौड़ी करची जे पूरा थकी गलानी बापा मते उठेकी चलो आ ता बापा ताको टिके ऊपर उठाउचंती पुणी छाड़ी दउचंती आ एमिति हेई एबे चलिलु टिके अलगा कोठी जिबा गोडेटा 3टा पाखापाखि हो गलानी आ देखो आम गला बेले ये देखिथे कहीं नथिले एते भिड़ नथिला आसला बेलू केते सारा भिड़ लाइन लगी ट्रेन पाई आ एथर आम चलिलु जदि भिडियोटी भल लगी निहाती लाइक शेयर कमेंट करेंगे।